अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक की हर आयत का सियाक़ो सबाक़ और वजह नुज़ूल हुआ करता है। फिर बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि वाली आयत की वजह नुज़ूल और सियाक़ो सबाक़ क्या है? जी हाँ, ये वही मशहूर आयत है जिसके मुतल्लिक़ उलमा में आपस में इख्तलाफ है। बाज़ कहते हैं कि ये आयत साबित करती है कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा आसमान पर उठा लिए गए, जबकि बाज़ के नज़दीक ये वफ़ात मसीह पर दलालत करती है। तो आइए आज की इस वीडियो में इस आयत को बनज़र अमीक देखते हैं और इस पर से मिस्ट्री के पर्दे उठाते हैं। सूरह निसा की ये आयत दरहकीकत एक मजमून से शुरू होती है और वो मजमून शुरू होता है आयत नंबर 157 से। लेकिन इससे पहले कि हम इस आयत को लें, कुरान पाक का एक दावा है जिसका बयान यहाँ करना बहुत ज़रूरी मालूम होता है। कुरान पाक में हज़रत ईसा और उनकी वालदा का जिक्र जहाँ जहाँ किया गया है, उसकी एक ख़ास गर्ज उन एतराज़ात का रद्द पेश करना भी है जो इन दो बुजुर्ग हस्तियों पर यहूद और नसारा की तरफ से आयद किए गए थे। इस ज़िमन में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, व मुताहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू, यानी ए ईसा अलैहिस्सलाम, मैं तुझे उन तमाम एतराज़ात की ज़द से पाक और साफ़ कर दूंगा जो कुफ़ार की तरफ से तुझ पर आयद किए जाते हैं। कुरान पाक के ज़रिए से अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा पर लगने वाले तमाम तोहमात को दूर फरमा दिया। अब इस बुनियादी तारुफ के बाद सूरह अन-निसा की तरफ चलते हैं जो इस वक्त मौजूए गुफ्तगू है। सूरह अन-निसा की आयात 157 से 159 में यहूद की तरफ से ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा और ईसा अलैहिस्सलाम पर लगाए जाने वाले 4 एतराज़ात का जिक्र है और इन्हीं आयात में उनका रद्द भी पेश किया गया है। पहला एतराज़ का जिक्र वबी कुफ्रिहिम व कौलिहिम अला मरियम बहतानन अज़ीमा के अल्फाज में किया गया, जिसमें हज़रत मरियम के किरदार पर यहूद की तरफ से घनौना हमला किया गया, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ हज़रत ईसा की ज़िंदगी की इब्तदा के साथ है। यहूद ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बाबत ये इल्ज़ाम आयद करते थे कि नाउज़ुबिल्लाह आपकी वालदा पाक दामन ना थीं और आपकी पैदाइश यानी ज़िंदगी का आगाज़ नाजायज़ था, जो कि एक सच्चे नबी के शायान शान नहीं। बल्कि जूइश इंसाइक्लोपीडिया में तो यहाँ तक दर्ज है कि एक पैंथरा नामी रूमी सिपाही था जिसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात के नतीजे में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश नाउज़ुबिल्लाह अमल में आई। इस गंदे इल्ज़ाम का जवाब कुरान ने यूँ दिया कि फरमाया ये कलमा कुफ्र है और मरियम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर बहुत बड़ा बहतान। नीज़ एक दूसरी आयत में फरमाया कि मरियम अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ा थीं। फिर एक तीसरी आयत में फरमाया कि आपने अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत फरमाई, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत फरमाई। फ़अहसनत फ़रजहा फ़नफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना, जिसके नतीजे में फिर मौजाना बतौर निशान इलाही के आपको हमल हुआ और ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर किसी वालिद के पैदा हुए। अब सूरह निसा की अगली आयत में दूसरे एतराज़ का जिक्र आता है, जिसमें यहूद ने दावा किया कि इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम, यानी हमने मसीह ईसा इब्न मरियम का कत्ल कर दिया। यहूद की शरीयत यानी तौरात में ये बात दर्ज है कि झूठा नबी जो होता है उसकी एक निशानी ये है कि वो कत्ल किया जाता है। लिहाजा अगर ईसा अलैहिस्सलाम को यहूद ने कत्ल कर दिया या कत्ल करवा दिया तो ये सबूत होगा इस बात का कि नाउज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सच्चे नबी नहीं थे। इस एतराज़ का जवाब अल्लाह ताला इसी आयत में आगे चलकर यूँ फरमाता है कि वमा क़तलूहु, यानी यहूद ये एतराज़ करते तो ज़रूर हैं कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, लेकिन मैं तुमको बताता हूँ कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को हरगिज़ कत्ल करने में कामयाब ना हो सके। बाइबल में बेशुमार ऐसे दलाइल और कराइन मौजूद हैं जिनसे साबित किया जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने और कत्ल करवाने में यहूद बहरहाल कामयाब ना हो सके। अब लेते हैं इनके तीसरे एतराज़ को जो सूरह अन-निसा की इसी आयत में पेश किया गया है। यहूद के यहाँ एक नज़रिया ये पाया जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को बज़रिया सलीब रूमियों के हाथों कत्ल करवाया गया था। लिहाजा इस बात का जिक्र मौजूदा बाइबल के नए अहद नामे में भी आता है और इस पर ईसाइयों का भी एतकाद है। इस एतराज़ की गर्ज भी दर हकीकत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को बातिल करार देना ही है। लिहाजा यहूद की शरीयत तौरात में लिखा है कि जो शख्स सलीब पर मारा जाए वो लानती मौत मरता है और खुदा की लानत के मातहत होता है। नीज़ ऐसा शख्स खुदा से दूर और शैतान के शिकंजे में होता है। बस ऐसा शख्स जो सलीब देकर मारा जाए कभी एक अच्छा इंसान और मुत्तकी इंसान नहीं हो सकता, चे जाए कि उसे खुदा का सच्चा नबी मान लिया जाए। लिहाजा
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نساء کی اسی آیت میں اس اعتراض کا رد یوں فرمایا کہ فرمایا وما صلبوہ، کہ وہ یعنی یہود عیسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ صلیب بھی مار نہ سکے۔ بعض علماء یہاں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صلیب نہ دے سکے سے مراد صرف یہ ہے کہ صلیب پر نہ چڑھایا، حالانکہ یہ بات لفظ صلیب کے معنی کے بالکل خلاف ہے۔ لفظ صلیب دیے جانے میں صلیب پر مارا جانا شامل ہے۔ اگر کوئی شخص صلیب پر چڑھایا جائے لیکن مارا نہ جائے تو اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ صلیب نہیں دیا گیا، کیونکہ صلیب کا جو مقصد تھا صلیب پر چڑھا کر قتل کرنا، وہ مقصد پورا نہ ہوا۔ یہ لفظ تو تب اطلاق پاتا ہے کہ اگر کسی کو صلیب پر چڑھایا جائے اور وہ اس کے نتیجے میں وفات پا جائے۔ پس وما صلبہ کے الفاظ صرف اس بات کا رد کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر وفات نہیں پائی، لیکن اس بات کا رد نہیں کرتے کہ یہود نے آپ کو صلیب پر چڑھوایا تو ضرور تھا تا وہ آپ کو اپنے زوم میں جھوٹا نبی ثابت کر سکے۔ اب آتا ہے چوتھا اور آخری اعتراض۔ یہود کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کی پیدائش نعوذ باللہ ناجائز، جن کو قتل کیا گیا، جبکہ یہودی شریعت کے مطابق سچا نبی قتل نہیں ہو سکتا، قتل بھی بذریعہ صلیب جو کہ لعنتی موت ہے شریعت موسوی کی روح سے، بس ایسے انسان کی روح خدا تعالیٰ کی طرف بلند نہیں ہوتی بلکہ جہنم میں زمین کی پاتال کی طرف گرائی جاتی ہے۔ در حقیقت یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ نیک روحیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف بلند کی جاتی ہیں، یعنی ان کا رفع ہوتا ہے، جبکہ برے لوگوں کی روح جہنم، جسے وہ زمین کی گہرائیوں میں تصور کرتے ہیں، اس میں گرا دی جاتی ہے، یعنی رفع کے بالکل برعکس۔ اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمایا کہ وما قتلہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، یعنی یہود یقیناً آپ کو قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رفع اپنی طرف فرما لیا۔ اس ایک فکرے نے یہود کے اس اعتراض کا رد کر دیا جو یہ کہا کرتے تھے کہ مسیح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نہیں تھے بلکہ نعوذ باللہ جھوٹے نبی تھے جو لعنتی موت مرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ ان کی روح کا رفع تو میری طرف ہوا ہے، پس ثابت ہوا کہ وہ نیک اپنے دعاوی میں سچے اللہ کے سچے نبی تھے جو لعنتی موت نہیں بلکہ واقعہ صلیب کے ایک بہت لمبے عرصے کے بعد تبھی وفات پا کر مرفوع الی اللہ ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی یہود کے چاروں اعتراضات کا رد قرآن کریم نے پیش کیا، اور یہ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ان کا دفاع کیا اور یہود و نصارہ کے اعتراضات سے ان بزرگ ہستیوں کے دامن کو پاک و صاف قرار دیا۔ ان آیات کو اس پراپر سیاق و سباق کے ساتھ نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے مسلمان علماء نے یہ غلط عقیدہ گھڑ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، حالانکہ لفظ آسمان نہ تو قرآن پاک کی اس آیت یا کسی آیت میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے، بلکہ کسی صحیح حدیث میں بھی اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ بس یہ بات غور طلب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے واقع صلیب سے بچائے جانے اور طبی وفات پانے کے طویل عرصے کے درمیان آپ کی زندگی میں جو واقعات گزرے، اگر اس بارے میں آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو www.alislam.org پر مسیح ہندوستان میں جیزس ان انڈیا کے نام سے ایک کتاب موجود ہے، اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ فرما لیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ محمد الرسول اللہ